Si Carlo Alexi Bendigo Nograles. Setyembre 3976, gipanganak ug nidako sa lungsod sa Davao si Carlo Alexi Bendigo Nograles o nailhan sa angga nga Kaka. Siya anak ni anhing 5-term Davao City 1st District Congressman o House Speaker Prospero Boy Nograles o Rodora Bendigo Nograles, usa ka educator. Siya ang ikaduha sa mga managsuon nga sila Dr. Christine Elizabeth Nograles Hugo o Tinky, Jericho Jonas o Coco, ug ni Margarita Ignacia o Mings. Kapika sa kinabuhi ni Carlo si Margarita Montemayor Nograles ug sila gipanalaningan og tulo ka anak. Si Carlo Alexi Bendigo Nograles, daghang kasinatian, daghang nadumalahan, daghang naalagaran, ug dakong responsibilidad ang nalampusan dinhi sa Distrito 1 sa Davao o didto sa kauluhan. Ang iyang mga kontribusyon alang sa nasod dili ikalimot. Sulod sa mga katuigan, padayon sa pagtugang sa garbo para sa mga Davaoenyo si Carlo Nograles. Si Carlo na ilhan nga kugihan, makasaligan, maalam ug utukan, matinud-anon, dunay integridad ug may baruganan. Kauban nato, Carlo Nograles.